औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो बादशाह मिस्र था उसको ख्वाब की ताबीर बताई है और फिर उसका तरीक़ा भी बताया है कि जो मुल्क में पहले खुशहाली होगी और उसके बाद सख्त तंगी के और कहत साली के साल होंगे, उनको मैनेज कैसे करना है, कहत साली के दिनों में क्या तदबीर इख्तियार करनी है कि लोग फाके से बच सकें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तक़सीम अजनास। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन गोदामों की देखभाल करते थे और वक्तन फ़वक्तन तक़सीम अजनास का जायज़ा लेते रहते थे। एक रोज़ दौरे पर थे तो उन्होंने देखा कि एक जैसे लिबास और एक जैसी शक्ल सूरत के किनानी लोग कितार में खड़े हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? किनानियों ने बताया कि हम एक बाप की औलाद हैं और भाई भाई हैं और गल्ला लेने के लिए किनान से यहाँ आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा कोई और भी भाई है? उन्होंने कहा, जी हाँ, हमारा एक भाई और है जो वालिद साहब की माजूरी की वजह से नहीं आया। हमारे वालिद साहब आँखों से नाबीना हैं। हमारे एक और भाई यूसुफ़ को बचपन में भेड़िया उठाकर ले गया था। वालिद साहब को उससे बेइंतहा मोहब्बत थी, वो उसके गम में रोते रोते अंधे हो गए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये सुनकर सदमा पहुंचा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिनाई खो चुके हैं। उन्हें अपने छोटे भाई की फ़िक्र भी लाहिक हुई। आपने अपने सौतेले भाइयों से कहा, तुम लोग किनान से आए हो, मुमकिन है तुम्हें यहाँ के कानून का इल्म ना हो। गल्ला सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मौजूद होते हैं। इस बार तुमको माजूर बाप और भाई के हिस्से का गल्ला दे दिया जाता है, लेकिन जब आइंदा गल्ला लेने आओ तो बाप और भाई को भी साथ ले आना। भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद तो बेटे के गम में गोशा नशीन हो गए हैं, दूसरे ये कि वो आँखों से माजूर भी हैं, उनके लिए हम माजरत खा हैं। छोटा भाई बाप की खिदमत में लगा रहता है और वो ख़ुद भी उनसे दूर नहीं होना चाहता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाप की माजूरी का उज़्र कबूल कर लिया, लेकिन भाई के ना आने की वजह को कबूल ना किया और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गल्ला लेने यहाँ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो तुम्हें भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। गल्ला लेकर जब वो वापस हुए तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, वाली मिस्र ने कहा है कि अगर तुम्हारा भाई साथ नहीं आया तो तुम्हें भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम पर उसी तरह एतमाद करूं जिस तरह इसके भाई यूसुफ़ के मामले में कर चुका हूं? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून बिन्यामीन था। आँखों की रोशनी से महरूम होने के बाद बिन्यामीन ही बाप की ज़रूरियात का ख्याल रखता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए। बड़े बेटे ने इंतहाई आजिज़ी से कहा, आपको हम पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आपने बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गल्ला नहीं मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से वादा लिया कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। दूसरी मर्तबा बरादरान यूसुफ़ का काफ़िला मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत की कि देखो, एक साथ जत्था बनाकर शहर में दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से एक एक दो दो दाखिल होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को ये नसीहत इस वजह से की कि जब वो पहली बार मिस्र में दाखिल हुए थे तो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिए गए थे और इल्ज़ाम साबित ना होने पर रिहा हुए थे।
حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سوتیلے بھائی جتنا غلہ لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ غلے کی ضرورت پیش آئے گی۔ سگے بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے اور بھائیوں کی راہ تکتے رہتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے۔ باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری رودات سنائی، باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے غلہ ناپنے کا شاہی پیمانہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ شاہی پیالے کی تلاش۔ کنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہوا تھا کہ چاندی کے شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اس قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں اس شبے کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے عوض مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ شاہی داروغہ نے تمام بھائیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیالہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہو گئے۔ شاہی پہرے دار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گرفتار کر لیں۔ معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ برادران یوسف وطن واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ندامت کی وجہ سے باپ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے بڑا بھائی باپ کے سامنے نہیں گیا، وہ شہر سے باہر ٹھہر گیا۔ بیٹوں نے باپ کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غم زدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان لیتا ہوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی قصے کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیشن میں ہمارے ساتھ رہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔